Okay, natural rubber 4.2 natural rubber. So untuk subtopik ni, okay, pastikan di akhir subtopik, okay, you can explain on natural rubber in terms of naming, okay, structural formula and its properties. And then experiment on latex and coagulation. Yang ni kita akan bincang dia punya teori dulu. Eksperimennya kemudian. And then explain the vulcanization process using sulfur through an activity. Okay, apa beza coagulation dengan vulcanization And the last one, study the elasticity of vulcanized and unvulcanized rubber. Okay, so kita mulakan untuk dia punya sejarah dia dulu So rubber trees, scientific name Hevia brasiliensis. Bila nampak brasiliensis ni Brazil. So maksudnya dia datang daripada Brazil Okay, brought to Malaysia in 1877, bla 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 bla, kat situ boleh baca. Dan saya rasa antara pokok pertama dia adalah dekat Kuala Kangsar. Okay, dan getah ni ada banyak sangat-sangat kegunaan dia. Okay, so dekat sini, biasa awak sebut susu getah ataupun sebenarnya dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai latex. Okay, latex is a colloid and not a solution. Colloid mean mixture of latex in water. Okay, kita panggil dia colloid. Okay, dia bukannya solution, bukannya aqueous solution macam biasa, tapi dia colloid. Dia tak larut tau. Macam mana nak sebut? Dia molekul-molekul getah ni dia disperse, dia terserak dalam molekul air. Okay. So rubber particle do not dissolve in water. Dia tak larut. Kalau macam bila kita sebut aqueous, maksudnya dia mesti larut. Okay, tapi rubber particle do not dissolve in water but disperse separately in water. Dia terurai, tercerai, bukan disperse. Apa kita kata, dia berada di dalam molekul air tapi dia tak larut. Itu adalah colloid. Okay. Colloid latex ataupun yang kita panggil susu getah ni. Okay, latex is a white fluid, okay, obtained from rubber trees when the tree bark is tapped. Ni yang kita kata, kalau kita toreh getah tu kita dapat susu getah. Okay, sebenarnya dia adalah latex. Okay, natural rubber is found in latex is natural polymer. Kita dah belajar kan, source of polymer, dia ada natural polymer dan synthetic polymer. So untuk rubber ni adalah natural polymer, okay, and known as polyisoprene. Okay, polyisoprene. Okay, kalau polyisoprene is the polymer. So kalau kita buang poly ni, kita akan dapat dia punya monomer. So monomernya adalah isoprene. Okay, isoprene. Okay, kalau bahasa Melayu kita panggil polyisoprena. So monomer adalah isoprena. Okay, polyisoprena, the IUPAC name, nama IUPAC dia sebenarnya adalah, sekejap Okay, ini adalah polyisoprene. Okay, from the monomer, this one monomer dia. Okay, ni kalau kita bagi nama kan. Okay, kita letak carbon, numbering carbon dulu. This is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4. So dia ada 2 double bond. So dia die-in. So kita ada boot. Carbon number 1 and carbon number 3 ada double bond. So die-in. Okay, and then carbon number 2, methyl. So 2 methyl, boot, 1 3, die-in. Okay, atau nama dia lain tadi apa? Isoprene. Okay, isoprene. Okay, so macam mana isoprene ni dia jadi polimer? Okay, so macam mana isoprene jadi polimer? Okay, saya lukis semula isoprene. So C, H, H, double bond, CH. Kita tengok pada monomer dia ada 2 double bond. Tapi bila dia jadi polimer, dia hilang dah double bond tu. So, apa yang berlaku? Double bond yang ini akan putus. Okay. Saya tolak dia sebelah atas lah. Macam
Okay, saya letak dekat atas ni, CH3. Okay, double bond ni dia putus. Double bond ni pun putus. Okay. Dia putus kat situ. Jadinya ni hilang kan. Okay. Dia jadi single bond di sini. Okay. So apa yang berlaku ni, dia naik atas. So akhirnya dia akan membentuk polyisoprene. So ni. Okay, dia akan jadi CH. Okay, saya letak H ni sebelah bawah kan. Supaya saya boleh sambungkan. Sini pun ada satu H. So, saya letak sebelah bawah ni. Okay, yang ni tadi dah jadi double bond. Okay, yang ini akan attach to another isoprene. Yelah, dia attach another isoprene. So, from isoprene, it will become polyisoprene. Okay. So, ni macam mana polimer, rubber polymer is formed from from isoprene, okay, undergoes polymerization. Polymerization ini adalah addition polymerization sebab occur at carbon-carbon double bond and we become polyisoprene. Okay, so rubber particle yang okay, kalau kita tengok sebenarnya rubber particle ni kita boleh lukis sebagai, okay, ada satu, kita kata ada satu substance ni. Okay, dalam ni ada rubber particle. Yang panjang-panjang ni lah polyisoprene. Okay, rubber particle, ada polimer dia. Keseluruhan ni kita panggil rubber particle. Okay, yang kat dalam tu adalah polimer dia. So, luar ni sebenarnya adalah satu membrane protein. Okay, protein membrane. Okay, protein membrane negative charge. Dia ada negative charge. Protein membrane ni dia bercharge negatif. Okay, ini adalah keseluruhan yang kita panggil sebagai rubber particle. Okay, rubber particle ada apa? Dalam rubber particle kita ada rubber polymer, and then di sekelilingnya ada membrane protein ataupun protein membrane yang sentiasa bercharge negatif. Okay, so saya ulang balik. The monomer for polyisoprene is isoprene, or IUPAC name is 2-methyl-but-1,3-diene. Okay, the protein membrane of rubber particle is negatively charged. Okay, on the outer surface. This cause the rubber particle to repel. Okay, maksudnya kalau saya ada banyak rubber particle ni. Okay, saya ada banyak rubber particle. Jadi rubber particle ni dia tak collide each other. Okay, dia tak collide each other because each rubber particle is surrounded by protein membrane that negatively charged. So kalau ni jumpa dengan yang ni, dia akan repel. Okay, dia repel. So bila dia repel, dia takkan membrane protein ni tadi tak akan pecah lah. So bila tak pecah, polimer tadi takkan terkeluar dan bergabung-gabung pula dengan yang polimer yang lain. Okay, dia dalam bentuk rubber particle. Oh, sorry. Ini tadi. Okay. Negatively charged membrane protein. Okay, so kita nak tengok characteristic of natural rubber. Okay, the characteristic of natural rubber depend on the rubber polymer. Okay, there are natural elastomeric polymer. Ingat tak? How to differentiate polymer based on the characteristic. Okay, based on the characteristic, natural rubber is the elastomer polymer. Okay, the presence of carbon-carbon double bond in the rubber polymer structure affect the resistance of natural rubber towards oxidation by air. Okay, kehadiran carbon-carbon double bond ni, okay, dia akan memberi kesan kepada rintangan ataupun kepada halangan natural rubber ni untuk teroksida dalam udara. Okay, ini adalah karakteristik dia. Ini latex lah ya. So, soft white solid at room temperature, elastic. Natural rubber can be stretched
and can return to its original shape when released. Ini adalah ciri-ciri elastomer polymer. Okay, low heat resistant. At higher temperature, natural rubber will become soft and sticky. Bila kita panaskan, natural rubber ni dia akan melekit-lekit lah. So, dia tak tahan kepada haba. Jadi, kita kata low heat resistant. Okay, electrical insulator, penebat haba. Natural rubber cannot conduct electricity and is a good electrical insulator. Okay, natural rubber exists as molecule. So, no freely moving ion. So, cannot conduct electricity. Okay, easily to oxidize. Okay, sangat mudah teroksida. Okay, oxygen in the air can react with carbon-carbon double bond. Ataupun kita kata will react with double bond at between carbon atom and cause natural rubber to be oxidized. So, tadi kita tengok isoprene kan. Isoprene dia ada 2 carbon double bond. And then bila dia jadi polyisoprene, still lagi dah ada carbon-carbon double bond. So, dekat sini lah akan menyebabkan berlakunya oxidation. Okay, oxidation by air. Dalam udara je pun boleh teroksida. Okay, and then reactive to chemical. Okay, react easily with acid, alkalis and organic solvent. Okay, ini pun sebab apa? Sebab ada carbon-carbon double bond. Okay, and the last one, waterproof. Natural rubber is water impermeable. Dia tak boleh larut air. Air tak boleh melalui dia. Dia waterproof. Okay, various product can be manufactured using natural rubber. Ni contoh-contoh barang yang kita boleh buat daripada getah asli. Okay, kita ada tayar, boot, getah. Okay, rubber band. Okay, ni tapak kasut. And then glove. Kat Malaysia ni paling top glove dan juga barangan yang diperbuat daripada getah ni. Kita ada satu syarikat tu nama dia Top Glove. Ni paling top lah kat Malaysia. Okay, untuk buat rubber glove. Antara pengeksport utama getah dunia. Okay. Kita nak tengok coagulation. Okay, biasa kalau kita kata getah ni dalam bentuk liquid. Tapi tadi kita kata tak sebut liquid, kita sebut colloid. Okay, dia macam susu getah lah. Okay, biasanya kalau penoreh getah ni, dia pergi toreh getah waktu subuh. Okay, dalam pukul 11, 12 ataupun petang, susu getah tu dah keras. Okay, dia dah keras. So, kita panggil dia adalah coagulation. Coagulate. Dia apa bahasa Melayu ya? Coagulation. Dia mengalami proses, apa bahasa Melayu coagulate ni? Tak apalah. Tengok cari sendiri. Okay, coagulation of latex. Daripada molekul getah ni, daripada dalam bentuk, tadi kan kita lukis dia ada particle, ada membrane protein and then ada polymer. Okay, negatively charged membrane particle ni. Okay, tapi bila dia buat coagulation, dia dah hilang dah semua benda ni. Okay, so kita kata latex is collected is in liquid form. Okay, for processing, or it can be left coagulate and to be collected a day after it was tapped. Sama ada kita kutip dalam bentuk susu getah, okay, liquid, ataupun kita biarkan dia coagulate, okay, dia mengeras dan kita kutip kemudian. Okay, the collection of latex in liquid form should be done quickly because once exposed to the air for a few hours, the latex will start coagulate and turn solid. Okay, biasanya kalau nak kutip susu getah ni, lepas je dia toreh, dia akan kutip lah dalam masa 2 atau 3 jam. Okay, tapi kalau lambat sangat, okay, kita akan takkan dapat latex dalam bentuk liquid. Kita akan dapat latex tu tadi dah coagulate. Dia dah bergumpal lah. Bahasa Melayu dia adalah bergumpal. Okay, dia akan bergumpal dan menjadi pepejal lah. So, okay, latex will coagulate. Okay, for after a few hours. Why it happen? Okay, kita nak tengok coagulation of latex. Dia punya proses So, coagulation process of latex. So, this is a negatively charged particle of latex. So, ni ada 1 particle, 2 particle, 3 particle kat sini. Okay, each particle repel to each other. Okay, dia sentiasa menolak antara satu sama lain. Okay, due to the negatively charged membrane protein. So, dia takkan berlanggar lah. So, dia bergerak-bergerak macam tu je. Okay,
So the negatively charged protein membrane cause rubber particle to repel each other. So dia takkan berlanggar. Bila tak berlanggar, membran protein tu tak pecah. Okay. When hydrogen ion from acid, okay, lepas beberapa jam, kalau dekat kebun getah ni, dia ada bakteria. So bacteria will form lactic acid. Okay, bila disebut je acid, dia ada hydrogen ion. Okay, so hydrogen ion from the acid will neutralize the negatively charged protein membrane. So dia akan meneutralkan negatively charged membrane protein ni tadi. So akhirnya partikel getah ni, dia dah tak ada charge negatif. So dia jadi macam ni je. Okay, apa berlaku bila ada banyak-banyak partikel and then dia collide? Okay, bila dia collide, dia akan pecah. Membrane protein will break. Okay, the rubber particle collide with one another that cause the protein membrane to break. Dia akan pecah. Kalau tadi dia repel sebab ada negatively charged. Tapi bila ada hydrogen ion, okay, hydrogen ion from the lactic acid, from bacteria, okay, it will neutralize the negatively charged protein membrane. So it will, the rubber particle collide with one another and cause the protein membrane to break. So bila membran protein tu dah pecah, ni polimer dekat dalam ni pun senanglah bergerak dan akhirnya rubber polymer combine with one another that cause latex to coagulate. Okay, yang ni akhirnya dia akan jadi solid. Okay, asal ni tadi dia adalah liquid. Okay, colloid tadi kan, latex to colloid. Okay, daripada liquid dia turn to solid. The process we call as coagulation process of latex, penggumpalan latex. Okay, so acid can coagulate latex by neutralizing the negatively charged protein membrane. So coagulation can take place by adding a weak acid. Okay, kalau kita tak nak tunggulah kan, kalau kat kebun getah tu kena tunggu baru dia coagulate. Okay, tapi kalau kita nak cepat, kita boleh add weak acid. Okay, kita boleh add weak acid. For example, ethanoic acid. Ni orang panggil kadang-kadang cuka getah. Okay, CH3COOH is vinegar. Okay, and then kadang-kadang kita panggil dia rubber vinegar, cuka getah. Okay, or it can occur naturally. Kalau kita biarkan naturally by leaving the latex exposed to the air. Dalam air ni ada bacteria. So bacteria will produce lactic acid which contain hydrogen ion and eventually causes the latex to coagulate. Okay, sama ada kita nak buat sendiri ataupun kita biarkan secara semula jadi, dia akan coagulate. Okay, ini kalau tak pernah nampak lah. Okay, rubber, sheet rubber. Okay, ni block rubber and then ini kita panggil cup lump rubber. Ni orang panggil getah scrub tu. Ni lah dia. Okay, ni kalau kita biarkan dekat kebun tu, dalam cup dia tu biarkan sehari atau dua, dia akan jadi macam ni. Okay, so compared to strong acid, weak acid are normally used. Kenapa kita guna weak acid je? Okay, dah cukup. Weak acid, for example tadi, ethanoic acid. To coagulate latex, we normally use weak acid. Okay, kita tak guna strong acid, HCl, nitric acid, sulfuric acid. Kita cuma perlu letak weak acid, dah cukup. Okay, so sebenarnya bila kita guna strong acid, HCl, HNO3 ataupun sulfuric acid ni, dia coagulate terlampau cepat dan mungkin ada bahagian-bahagian yang dalam tu liquid tapi kat luar dah jadi solid. So dia kita panggil apa? Dia tak uniform. Okay, ununiform coagulation. Okay, jadi kita guna asid lemah dah cukup dah. Okay, untuk eksperimen ni kita akan bincang kemudian lah dalam makmal. Okay, kita teruskan. Okay, how to prevent coagulation of latex. Kalau tadi nak buat coagulation of latex, kita tambah dengan hydrogen ion. Hydrogen ion from acid. Kita plus acid. Sebab acid ni ada hydrogen ion. Tapi kalau kita nak prevent, kita nak halang penggumpalan, nak halang coagulation. Okay, dia kata latex is also needed in liquid form. Okay, ada industri yang perlukan dalam bentuk liquid to produce specific product such as glove, rubber tubes.
So kita tambahkan alkaline solution. So biasanya kalau nak let coagulate, kita letak CH3COOH. So dia akan coagulate. Okay, untuk prevent kita letak ammonia. Ammonia is weak alkali. Okay, yang ni dia akan prevent the latex from coagulate. So alkaline solution such as ammonia, okay, is added into the latex to ensure that coagulation does not take place. So dia tak akan bergumpal lah. So dia still lagi dalam bentuk liquid. So alkaline solution consists hydroxide ion. So macam mana dia boleh prevent daripada dia coagulate? So kalau ni rubber particle kan, okay, ni negatif. So bila kita masukkan ammonia dia ada hydroxide ion. Hydroxide ion dia akan bekalkan lagi negatif ion kat sini. Okay, dia akan bekalkan lagi negatif ion. Dan kalaulah ada hydrogen ion from acid, dia akan neutralizekan. So dia kata alkaline solution consists of hydroxide ion that can neutralize the acid produced by the bacteria. So the protein membrane of rubber particle remain negatively charged and rubber particle will continue to repel when they draw near to each other. So dia takkan membrane protein does not break lah kat sini. Okay, so kita ulang balik. To coagulate the latex, okay, we add weak acid, for example ethanoic acid, and to prevent the coagulation we add weak alkali, for example ammonia. Okay, so ni pun kita akan bincang kemudian. Okay, so kita dah habis coagulation. Okay, ada satu lagi proses dalam getah ni, kita panggil vulcanization. Okay, bahasa Melayu dia pun pemvulkanan. Vulcanization of rubber. Okay, untuk natural rubber ni dia terlampau mudah. Dia kata tadi easily to oxidize. Okay, soft, sticky. So untuk improve characteristic of rubber, kita akan buat proses vulcanization to improve the characteristic of rubber. So kat sini kata natural rubber is soft and sticky kan. Soft and easily oxidized when exposed to the air for a long period time. Okay, so this condition render natural rubber unsuitable to be used for certain condition or application. So characteristic of rubber particle or natural rubber can be improved by undergoing the vulcanization process. Ni kita nak perbaiki lagi dia punya sifat-sifat tadi. So what is vulcanization? Vulcanization is a process of producing rubber that is more elastic with a better quality through a production of cross-link between polymer change. Okay, kalau ini adalah polyisoprene tadi saya lukis macam ni je lah. Okay, ni polyisoprene. So yang ni kan macam dalam bentuk kita belajar alloy kan. So kalau awak stretch, awak kenakan daya, dia akan berubah. Okay, tapi kalaulah vulcanize ni kita akan tambah dengan sulfur. Okay, so dia ada link between rubber particle, rubber polymer. So dia ada link. So dia akan menyebabkan rubber polymer ni akan jadi lebih kuat. Okay, yang saya lukis warna merah ni sebenarnya adalah dia punya polymer macam ni. During vulcanization process, the double bond between carbons found in rubber molecule will react with sulfur or other substance to produce sulfur cross-link. Okay, sulfur cross-link between rubber polymer. Okay, ini adalah polyisoprene. Ini another polyisoprene. Okay, setiap isoprene ni kan ada banyak double bond kan. Okay, so apa yang berlaku nanti, okay, double bond ni akan putus. Okay, kita tambahkan dengan sulfur. So sulfur dia akan buat cross link kat sini. Ni kita panggil sulfur cross link. Okay, sulfur cross link. Okay, jadi dia menyebabkan polyisoprene tadi akan jadi struktur begini. So dia ada sulfur cross link. Okay. So the sulfur cross-link make vulcanized rubber stronger. Okay, kalau sebelum ni kita panggil natural rubber. Okay, undergoes vulcanization. Okay, it will produce
vulcanized rubber. Okay, jadi sebenarnya natural rubber juga adalah unvulcanized rubber. Okay, unvulcanized rubber or natural rubber, okay, undergoes vulcanization and produce vulcanized rubber. Okay, vulcanization ni kita tambahkan apa? Kita tambahkan kat sini. Sekejap. Ni. Okay, disulfur dichloride. Okay, disulfur dichloride. Kita tambahkan sulfur supaya dia akan buat sulfur cross-link kat sini. Okay, jadi sifat ni akan jadi lagi kuat. Okay, selain buat guna sulfur cross-link tadi, dia kata ini alternatif dia. Vulcanization by using sulfur is the main method used to produce vulcanized rubber. So, kita nak perbaiki sifat natural rubber tadi. Biasanya kita buat vulcanization. Kita tambahkan sulfur. Okay, so dia kata this vulcanization method cannot be used for certain type of rubber. Tapi vulcanization ni ada pula yang tak boleh, dia tak boleh buat apa dia kata tadi? Vulcanization method cannot be used for certain type of rubber, particularly synthetic rubber. Kalau natural rubber boleh buat vulcanization, tapi kalau synthetic rubber dia tak boleh buat vulcanization because synthetic rubber does not contain carbon-carbon double bond. Jadi for alternative, okay, untuk alternatif dia akan gunakan peroxide ataupun iridation ataupun metal oxide. Ini biasa kita akan tambahkan pada synthetic rubber. Okay, nak tahu synthetic rubber kita akan tengok 4.3 nanti. Okay, itu cerita pasal synthetic rubber. Dia tak ada carbon-carbon double bond. Okay, so ini adalah properties of vulcanized rubber. So vulcanized rubber has different characteristic from unvulcanized rubber. Unvulcanized rubber tadi apa? Ini adalah natural rubber. Okay, due to the formation of crosslink. Crosslink apa? Sulfur crosslink. Okay, sulfur crosslink during the vulcanization. The formation of sulfur crosslink reduce the double bond between carbon atom in vulcanized rubber and make it harder to be oxidized. Dia dah kurang carbon-carbon double bond, jadi dia susah untuk teroksida. Okay, kalau natural rubber dia ada banyak carbon-carbon double bond. Okay, oxidation process will occur at carbon-carbon double bond. Jadi bila dia buat vulcanization, double bond tu dah kurang. Jadi kuranglah pengoksidaan berlaku. Okay, strong sulfur crosslink prevent the rubber polymer from sliding when it stretch and can return to original shape when released. Okay, untuk natural rubber ni, kalau kita stretch, okay, lama kan? And then bila kita release, dia takkan kembali ke panjang atau ke original shape. Dia mungkin akan kendur sikit. Okay, itu kita kata dia kurang elastik. Okay, but vulcanized rubber, dia ada strong sulfur crosslink. Okay, when we stretch and then release, okay, it will return to original shape. Okay, tengok ni unvulcanized rubber. Okay, before stretching. Okay, during stretching. After stretching, it cannot go to original shape. Dia takkan kembali ke panjang asal, ke bentuk asal. Sebab apa? Sebab dia tak kuat lah. Sebab setiap satu polimer tu dia tak ada crosslink. Tapi untuk vulcanized rubber, dia ada sulfur crosslink kat sini. So, and then when we stretch and then release, dia akan kembali ke panjang asal. Kalau macam mana kita nak tahu, contohlah, yang ini 5 cm. Okay, lepas kita stretch, kita lepaskan, masih lagi 5 cm. Tapi kalau unvulcanized rubber, kalau mula 5 cm, okay, kita buat stretching, kita stretch dia, kemungkinan besar dia dah jadi 7 cm. Dia makin memanjang. Dia tak kembali ke panjang asal sebab dia tak ada sulfur cross-link. Okay, this condition make vulcanized rubber more elastic and high heat resistant. So contohlah macam tayar kereta kan. Bila dia bergerak, dia bergeser and then dia akan ada heat kat situ. Okay, kalau kita guna natural rubber, tayar tu sebagai natural rubber nak buat tayar direct je,
Okay, tayar tu mula-mula ada, tapi bila dah bergerak, lama-lama dia hilang. Sebab dia melt, dia akan jadi sticky kan. Okay, jadi untuk memperbaiki natural rubber, tadi kita buat vulcanization. So, the unique characteristic of vulcanized rubber allow various item to be produced compared to unvulcanized rubber. Inilah perbezaan dia. Different between vulcanized rubber and unvulcanized rubber. Okay, yang ini ada sulfur cross-link. Okay, so first characteristic, elastic. Terbalik. Baiklah. Yang ada sulfur cross-link yang ni. Sorry. Okay, vulcanized rubber more elastic. Vulcanized rubber is harder than unvulcanized rubber. Okay, strength high. Low untuk unvulcanized ataupun natural rubber. Okay, resistant toward heat. Okay, vulcanized rubber resistant to high heat and resistant toward oxidation, more resistant towards oxidation. Yang ini dah kurang. Less carbon-carbon double bond. Yang ni more carbon-carbon double bond. Sebab tu dia easily to oxidize. Okay, jadi kita habis 4.2 rubber, natural rubber. Untuk eksperimen semua kita akan bincang kemudian.